आज ब्रह्मपुर निकटस्थ सुकुंडा नरसिंह मंदिर प्रांगण में R&B म्यूजिक वर्ल्ड प्रोडक्शन तरफ एक डांस गीत रिलीज कर गीतटी को लिखिं आर्यन कुमार साहू, प्रोड्यूसर होती अंजलि नाहक, को प्रोड्यूसर शिवराम पात्र, चैनल हेड नारायण महांती, चैनल मैनेजमेंट विष्णु महांती, एक्टर स्माइल किंग सागर, एक्टर एक्सप्रेशन किंग R2 टोका एवं बहुत फैन पब्लिक उपस्थित थिले। ଏହି ଗୀତଟିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆ ଏବଂ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। କେକ୍ କାଟିବା ସହ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଆକ୍ଟରଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢକନ ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗୀତଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। नमस्कार, मो सागर। नमस्कार, मु अच्छी आपन विवेक। आपण मानक स्पेशल थैंक्स टू आम आर्मी म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस जैक नारायण भाई, शिव भाई, विष्णु भाई, स्पेशल थैंक्स टू मैंने ऑल ऑफ ओडिशा जैक फास्ट आल्बम मत एत सारा भल पाए देते लेहेंगा 2.0 तो देखा जाए सॉन्ग कौन हो आशा कर सॉन्ग आपको बहुत भल लगे। कौन कह आज ऑलरेडी स्टूडियो वर्षन पलि आसा तो तुम जातु देखु केमी कमेंट जना। जय जगन्नाथ। गीतटी को गाई मंटू छुरिया एवं असीमा पंडा दीदी, तो से विषय में आपको केते उत्साह अच्छा, आप कौन फीलिंग आसी, आप केते जोर मात्रा रे आपण डांस सॉन्ग को निभेबे? मैंने आम बेस्ट माने ट्राई टू बेस्ट, आम तो बेस्ट करूँ आम निजर माने पूरा सब किसी लगे ये सॉन्ग कारण गीतटी बहुत सुंदर है। मंटू छुरिया भाई असीमा जी गाई सॉन्ग तो सब ऑलरेडी 10 रे तो देखा जाओ कौन हो आम बेस्ट देवु। ओके आज्ञा नमस्कार, मु शिवराम पात्र आस्कार अच्छी। गोटे गाँ गहली रही आपण ये कला क्षेत्र इच्छुक कर आज गोटे सुकुंडा नरसिंह मंदिर रे आपण गीतटी आमर ओडिया डांस सॉन्ग गोटे बाहर कर जार ना हो नागिन बेबी, जी को गीतटी को लिखिं आर्यन कुमार साहू एवं गीतटी को गाई ओडिशार सुनाम कंठशिल्पी जी की मंटू छुरिया एवं असीमा पंडा। कौन कहे आप विषय? हाँ, मु तो बहुत इंटरेस्टेड अच्छी आउ प्रसिद्ध दंडास आसमी जल्दी रिलीज हे से तो उत्साह केते दूर आपन लागु? बहुत मु तो बहुत एक्साइटेड अच्छी। तो आगु को किछि आउरी ट्राई करिवे? आज्ञा बहुत ट्राई करी। अच्छा ठीक है, गोटे स्टार्ट ही मानतु बट आगु आसो बहुत। ओके कला प्रति तो मोर छुआ दिन ही इंटरेस्ट अच्छी। मोर ब्रेड एंड बेटर अलग अलग किंतु कला प्रति जो छोट बड़ू गोटे ये जो रही जाइए सेटा किसी दिन पूर्वर आम आर्यन भाई एंड नारायण भाई से मैंने मत उस्कईले कि भाई तुम जो कला देखा टाइम है देखाओ आ केबे देखेब बुढ़ाल देखेब। सो मुझे हो भाई गोटे किसी कार्य करवा। सो आर्यन भाई एत बढ़िया गोटे लेखिकी मत देखले तो मुझे रही कहले यही मसरे मुझे छुट्टी आसी मसरे ही करवा आम कमटा। सो चली तो गीतटा को लक्ष्य आप रखिंट जे गीतटा आप नंबर 1 करे सारा ओडिशा रे आपनकर ए गीतटा बाजे बोली आशा रखिंट? नंबर 1 तो बड़ कथा नुह बट समस्ते ओडिया आम ओडिया भाषी ओडिया नुह पूरा पृथ्वी माने पूरा इंडिया इंडिया बाहर भी सर्वप्रथम समस्त ओडिशार श्रोता मानक मोर नमस्कार। जय जगन्नाथ। मु हूँ आर्यन कुमार साहू, आपणकर गीतिकार एवं आशीर्वाद निर्देशक। एबे मते कहंतु आर्यन, आपण पूर्वर मध्य नागिन गीत तो एमती लिखिं आज्ञा, आज मध्य गोटे नागिन बेबी बोली आपण गोटे गीतटे रचयिता करछन्ती जार के आपण लेखक अछन्ती। गीतटी को गाइछन्ती मंटू छुरिया एवं असीमा पंडा। आपण नागिन को काहे एते भल, साप को काहे एते प्रिय? नहीं, साप को प्रिय नहीं, मु चाहे कि मु एक्चुअली बहुत बाराथी रे जाए। मु चाहे कि ऑडियंस को पल्सटा मु माने मु चाहूँगी कि ऑडियंस को पल्सटा मो द्वारा माने हो गीतटी भल माने बाजू गीतटी समस्ते मनोरंजन करंतु। तो एमती ही समस्त गीत बाजी हो बाराथी रे किंतु एंडिंग रे मो गीत बाजी हो। ठीक अछि। आपण पूर्वर मध्य नागिन गीत लिखिछन्ती जहा आज पर्यंत समस्तंकर हृदय रे छाप होई रहिछि। आज्ञा, ओडिशा हो किंबा ओडिशा बाहर हो एवं आउट ऑफ इंटरनेशनल आमे जब कहबा तेबे भी से गीत बाजिछि आ लोक मानकर हृदय रे एबे मध्य छाप होई रहिछि। आज्ञा,
ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଏ ଗୀତଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ବାରାତି କଥା ଉଠେଇଲେ? ନା ନା କେବଳ ମୋ ବାହାଘର ନାହିଁ ସମସ୍ତ ବାହାଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ନାଗିନ ହବ ନାଗିନ ଗୀତରେ ନାଚିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମେ କରିଛୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଏଇ ଗୀତକୁ ବଜେଇ ସମସ୍ତେ ନାଚିବେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଏଇ ଗୀତ ବିଷୟରେ? ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ କ'ଣ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ R&B ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ନାରାୟଣ ଭାଇ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ। ତ ଏତିକ ଭିତରେ ଆମର ଆସିଲେ ଆମର ଶିବରାମ ଭାଇ ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡନାଚ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡନାଚ ସେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେମିତି ଆମ ଗୀତ ବାଜିବ। ତ ମୁଁ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି ଏବେ ବି ଗୀତ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ହେଲା ଆମର ଲିରିକ୍ସ ହେଲା ଦେନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୌମ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା ଦେନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଏବଂ ଅସୀମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମର ଗୀତଟି ଏବେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି R&B ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଗୀତଟିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। मोर नाम हूँ अंजलि नाहर मु आस्कर रुहे सर आम समस्त जानते प्रत्येक गृहिणी संगीत प्रिय तो गृहिणी से कथा मैटर करे संगीत प्रति केमती समस्त आग्रह आहरी बढ़ू आम जो नागिन बेबी गीतटा बाहर करूँ एबे दंड नाच बाहर तो मु भावुची कि ये जो गीतटी समस्त हृदय को छुईब से गृहिणी से जी भी हूँ समस्ते गीत को बहुत मात्रा समर्थन करंतु प्रशंसा करंतु शुणंतु आपणकर गीतटी गाइचंदी सुनामधन्य व्यक्ति जे कि मंटू छुरिया एवं तांको सहित अच्छी असीमा पंडा कौन कहे विषय? दुई जन जाक तो बहुत सुंदर गाइचंदी ऑडियंस माने भी जे भी हेले शुणिबे से माने जानि पारे जे से माने कितने सुंदर भाव में गीतटी को गाइचंदी जाके समस्त हृदय को छुईब। मु निहाती एति ग्यारंटी दूँ जे गीतटी समस्त हृदय को निहाती भाव छुईब। मैडम आगु को एमती आउरी किछि पाइपलाइन अछि आगु को आउरी गीत बाहर करिवार अछि गृहिणी हो किंबा हमरो जेहेतु हमरो गंजाम और ओडिसा जदि हम कहिबा कला संस्कृति रे पूरा परिपूर्ण तो आपण कोन आगु को मध्ये एमती पाइपलाइन रखिचंदी कि जोटा कि आउरी गीत बाहर करियो? निहाती सर आग को बहुत सारा एमती प्लानिंग अच्छी गोटे पर गोटे गीत निहाती भाव बाहर समस्ते समस्ते आग को भी समर्थन करेंगे बोली मोर आशा है। मैं पचार चाहिए आज तो आप स्टूडियो राउंड टी आप रिलीज कर यार वीडियो राउंड केते शीघ्र आनिया चाहछन्ती आपण? अति शीघ्र आसीबो सर दशहरा टाइम रे निहति आसीबो बोली मु भाबुची। अच्छा फास्ट मो समस्त को नमस्कार जनाऊँगी मो ना विष्णु महांती आउ मो R&B रे काम करुँची जे मोर बड़ भाई R&B चैनल रो लीडिंग नौचंदी आउ मोर परिचय होची पतेंदुर ग्राम रो मो छोटो ग्राम रो आसी जेहेतु बड़ भाई आमर चैनल रो हेड तांको सहयोग करिया पारे चेष्टा करुँची। आज बहुत सुंदर गोटे गीत आपणकर R&B म्यूजिक वर्ल्ड प्रोडक्शन रे आसुची जहाँ को गाइचंदी मंटू छुरिया एवं असीमा पंडा एवं तार कार्य निर्वाह आपण बहुत भल भाव में करचंदी तो से क्षेत्र में आपण कोन कहबे गीत विषय आपण कोन कहबे? गीत विषय कहया चाहूँ एति जे फास्ट मोर लेखक आर्यन भाई को धन्यवाद जनाया चाहूँगी आउ आमर प्रोड्यूसर भाई जे कि शिव भाई तांको धन्यवाद जनाया चाहूँगी आउ जे कि आमर गाइचंदी मंटू भाई आउ असीमा पंडा मैडम तांको दुई की मध्य मो धन्यवाद जनाया चाहूँगी बहुत सुंदर भाव में गीतटी गाइचंदी बहुत भाइराल बोली मो बहुत बहुत आशा करछि आउ प्रत्येक बाहागर फंक्शन आउ गणेश पूजा फंक्शन दशहरा फंक्शन एवं काली पूजा आसी से फंक्शन दंडयात्रा फंक्शन रे निश्चय आमर गीत बाजी बोली मोर बहुत बहुत आशा। आपण तो बर्तमान प्रमाणित करैचंदी आपण गाँव रे रही मध्य
ଆପଣ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ବାସନା ଦେଇପାରିବେ ଯାହା ଯୋଉଠି କଳା ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ ମାନେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଗୀତର ତ ଆଜି ଆପଣ ଗୀତର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରାଉଣ୍ଡଟି ଆପଣ ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁଣି ସ୍ମାଇଲ୍ କିଙ୍ଗ ଯିଏକି ସାଗର ଏବଂ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କିଙ୍ଗ ଯଦି କହିବା ଆଟୁ ଟକା ଲିଡ଼ିଂରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଙ୍କୁନ ମଧ୍ୟ ଲିଡ଼ିଂରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଇଏରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇକି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମିତି ଚାନ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି ସେମାନେ ସେଇ ଚାନ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି R&B ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେମିତି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗାଁ ଗହଳିର ସେଇ ଯାହା ପାଖରେ ମହକ ଅଛି କଳାର ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଛୋଟିଆ ଯିଏକି ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, R&B ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେମିତିକି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଟିଭି ପରଦା ଆଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଆମେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ନାରାୟଣ, R&B ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଡ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୀତ କେତେ ଦୂର ଯିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ ଯିବା ଯେଉଁମାନେ କଳାପ୍ରେମୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁକୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତିରେ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆରିଆନ୍ ଏବଂ ତାକୁ ଗୀତଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏବଂ ଅସୀମା ଦିଦି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନାଗିନ ଗୀତ ଆସିଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇକି ଅଛି। ପୁରା ଅନୁକୋଣରେ ଏଇ ନାଗିନ ଗୀତ ଆମେ ଯେମିତି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଆମର ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଗୀତଟି ତ ଆଜି ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିଛୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରାଉଣ୍ଡ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆର ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେହେଙ୍ଗାବାଲି 2.0 କିମ୍ବା କହିବା ପୁଣି ରଥ ଦୌଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଆମର ସାଗର ଏବଂ ଆଟୁ ଟକା ଯିଏକି ବିବେକ ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କେ ଲିଡ଼ିଂରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଗ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ବିଗ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଭଳି ଆମକୁ R&B ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସମଗ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ତାହାଠୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ସପୋର୍ଟ ଏଇ ଗୀତରେ ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ତ କେମିତି R&B ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, R&B କେବେ ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେନି କିମ୍ବା ରାତିରେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେନି। R&Bର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଏ ତାର କଳାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳାର ମାଟି, ଏଇ କଳାରେ ଯେଉଁଟାକି 64ଟି କଳା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନେ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାର କଳା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିପାରୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋର R&B ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସମଗ୍ର ଟିମ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୋର ବହୁତ ଖରାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋର ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ, ସମସ୍ତ କଳାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଆର୍ଯ୍ୟନ କୁମାର ସାହୁ ଉପରେ ଭାର ଦେବା କେମିତି ଭାବିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଯାହା ହେବ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ କହିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ସୁକୁଣ୍ଡା ନରସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଛୁ। ତ ଆମେ ସମଗ୍ର ଆମେ ନିଜର କର୍ମ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ, ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ, ତ ଫଳ ତ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେବେ, ଆମେ ତାହା କହିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗୀତରେ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭଳି ଗୀତରେ ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆମ ଦୁଇ ପ୍ରଯୋଜକ ନୂଆ ପ୍ରଯୋଜକ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ପ୍ରଯୋଜକ ଯିଏ ହେଉଛି କଳାପ୍ରେମୀ ନା, ଯାହା ପାଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ମା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ତ ସେମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଶିବରାମ କଥା କହିବି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହିବେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର କଳା ପ୍ରତି ଏତେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହୁଛୁ, ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ
दक्षिण आमर जोटा कि काली पूजा से काली पूजा तांकर जोटा कि इच्छा रहा सी जड़े मोर बंधु बहुत जड़े बंधु तो सी तांकर इच्छा मात्र से निजे कहले ना आम काली पूजा गोटे गीत बाहर करवा जोटा कि समस्त मन को छुईब ताहले मुझे निश्चय सहयोग कली तो आगू आसपा ट्राए कली आ दिजना को मुझे थैंक्स टू कहबी जे से माने आग्रह होती मो सहित से R&B सहित जोड़ी काम करम टीम सहित काम कर प्रथम थर गोटे महिला प्रयोजक सहित काम कर देखो आपण मैंने जानी महिला किए कहते पछरे अच्छा आज जदि आगे अच्छी ताहले महिला आगे अच्छी आम से जदि आगू को बढ़िया को चाहिए तो से आगू निश्चय बढ़े कौन सी महिला से दुर्बला नुहति नारी केबे दुर्बला नुहे नारी सबुबले सशक्तिकरण से चाहे से घरे घरेणी किंतु से भी निजे चाहूँगी तार कला प्रति एत निबिड़ तार विश्वास अच्छी तांकर से कला को से बाहर को आने तो से गोटे भल गीतटी कर नागिन बेबी आपण मान घरे जो मैंने भी गृहिणी अच्छा छोट छुआठू आरंभ कर आम वृद्धा पर्यटन जदि कहवा जी भी आपण मैंने चाहिए गीतटी को फुल एंजॉय करेंगे तो तांके घरे बसिक से निजर कला प्रति प्रेम देखते। तो शेष प्रश्न गंजाम और R&B कौन सामंजस्य रही कौन देखो गंजाम और R&B मध्य सेमती किसी मुझे सामंजस्य बोली कहबी ना यहाँ हूँ आम सारा पब्लिक सपोर्ट पब्लिक आमको सपोर्ट करें सपोर्ट करुँ आम निश्चय आगक आम पाइपलाइन अच्छी आहरी आठ भल भल प्रोजेक्ट आने चेष्टा करूँ।